जय माताजी मित्रों, तमारू स्वागत है मारी यूट्यूब चेनल में। हूँ छूँ तमारो मित्र मयूर गढ़वी। तो मित्रों, आज आपणे गायो वेचवानी छे घणी बधी एक साथे अने भैंसू छे। भैंसूनो विडियो तमारो जो वधारे व्यूज अने सपोर्ट मळशे तो आपणे रूबरू जशुं। भैंसूनो 85 जेवी भैंसू छे वेचवानी। तो आपणे पहले गायोनी वात करीए। वेचवानी छे श्रीराम गौशाळा, लीलापुर गाम छे मित्रों। वेसणा देवी सर्कल पासे छे, अमदावाद। तमने आ जोवा मळशे। टोटल माहिती तमने आपी दीधी छे। फूल जवाबदारी वाली गीर गायो बधी छे। बाकी तमे विडियो में जोई रह्या छो मित्रों। तमारो बधानो फूल सपोर्ट आवशे आ विडियो में। आपणे रूबरू भैंसूना अने गायोना बधाय वेचा विडियो शूट करवा जाशुं अमदावाद में। तो तमारो बधानो सपोर्ट हशे तो तमारो बधानो 80-85 भैंसू छे तो तमने आखो विडियो तमने बनावीने આપણે રૂબરૂ જશું બનાવવા। કિંમત ને નંબર ને બધું તમને મળી જશે। અહીંયા ભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર નીચે આપેલા છે, ત્યાંથી તમે ભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। ફૂલ જવાબદારીવાળી ગાયું છે। તમારે પણ મિત્રો કોઈ પણ પસંદ જાહેરાત કરવાની હોય તો મારો વોટ્સએપ નંબર આપેલ છે, કોન્ટેક્ટ કરો મારો। ત્યાંથી તમને કોઈ પણ પસંદ જાહેરાત કરી દેવામાં આવશે।